अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। मशरक़ वुस्ता में बज़ाहिर एक खामोशी है, लेकिन ये किसी नए तूफ़ान का पेश ख़ैमा है। नई सफ़बंदी अब शुरू है। इसराइल को अमेरिका ने रोका है, या अमेरिका और इसराइल दोनों को ईरान ने रोका है। वजह कोई भी हो, चूँकि मकासद जो हैं वो गैर वाज़ेह हैं। ईरान के साथ जो जंग है, क्या उसके नताइज इसराइल की मर्ज़ी के निकले हैं, अमेरिका की मर्ज़ी के निकले हैं? इस पे इस वक़्त बहस चल रही है, और पाकिस्तान के किरदार के हवाले से इस कन्फ्लिक्ट में मशरक़ वुस्ता के बहुत सारी बातें हैं, क़यास-ए-राइयाँ हैं। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा अगर कोई जानता है तो वो ईरान की हुकूमत है, और उससे भी ज़्यादा तो वो ईरान की मिलिट्री लीडरशिप है, जो अब जिसने ये सारा, एक तो जंग भी अभी नई क़यादत ने ही लड़ी है। पहले ही मरहले में इसराइल ने इस जंग के जो 13 जून को शुरू हुई थी, ईरान की पूरी अस्करी लीडरशिप को, इंटेलिजेंस लीडरशिप को टारगेट किया था। और उसके बाद ये रिस्पॉन्स फिर ईरान ने दिखाया कि फौरी तौर पे जो नई क़यादत आई उसने चौंकाया पूरी दुनिया को। उसकी मुलाकात आर्मी चीफ हैं, चीफ ऑफ स्टाफ ईरान की अफवाज के सरबराह हैं, जनरल मूसवी, फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर के साथ गुफ्तगू हुई है। और उसमें उन्होंने शुक्रिया अदा किया है, जो मदद रही, ताउन रहा, हमायत रही, उसका। मेजर जनरल अब्दुल रहीम मूसवी हैं। ये तफसील से ये गुफ्तगू हुई है, और ईरान की जो सरकारी न्यूज़ एजेंसी है इरना, उसने इसकी तफसील जारी की है। पाकिस्तान से अभी इसकी कोई इत्तला, कोई तफसील ISPR से वो जारी नहीं हुई। हो सकता है जब आप ये व्लॉग सुन रहे हों तो पाकिस्तान की तरफ से भी इस हवाले से कोई एलामिया, कोई खबर आ चुकी हो। जनरल मूसवी ने इस गुफ्तगू में तमाम जो बातें हैं वो दिल की खोल के रखी हैं फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर के साथ। हमने जंग के आगाज़ पर कई शहादतें दी, मगर दुश्मन के जो अज़ाइम हैं वो भी खाक में मिला दिए। अमेरिका और इसराइल मिलकर भी हमें झुका ना सके। इस गुफ्तगू में ईरान की जो नई फौजी तैयारी है उसमें मशवरा भी यकीनन शामिल होगा। ईरान जो ये देख रहा है कि अब चूंकि उसका जो फ़ज़ाई उसकी ताकत है, वो उसकी कमज़ोरी सबके सामने इसमें नज़र आई इस जंग में, कि इसराइल के जो जंगी जहाज़ हैं और अमेरिका के भी, वो खुल्लम खुल्ला ईरान की फ़ज़ाई हदूद में आते थे और बमबारी करके और अहदाफ को टारगेट करके चले जाते थे। एयर डिफेंस सिस्टम ईरान का, उसमें भी बहुत सारी कमज़ोरियाँ थीं। ईरान ने जो मिसाइल पावर दिखाई है वो एक अलहदा चैप्टर है, उसको तो वो मज़ीद यकीनन आगे बढ़ाएगा। लेकिन जो ये कमज़ोरी सामने आई है, इसके बाद ईरान ने अपने तमाम तर जो वसाइल हैं वो इस जानिब खर्च करने का फ़ैसला किया है। चीन उनके वफूद गए हैं। रूस पर ज़्यादा इन्हिसार ईरान का माजी में रहा है। चाइना की तरफ वह ईरान क्यों गया है? वो पाक भारत जो जंग हुई और उसमें J-10C ने जो पाकिस्तान के पास था और पाकिस्तान ने उसका जिस तरह इस्तेमाल किया, उसमें PL-15 मिसाइल भी लगे हुए हैं। तो ईरान अब देख रहा है कि जो F-35 है इसराइल के पास और अमेरिका के पास, उसके तोड़ के लिए एक सस्ता ऑप्शन है। इसको सस्ता ऑप्शन करार दिया जाता है, लेकिन ये ऑप्शन बड़ा जानदार और मौसर है। पाकिस्तान ने तो जो उसी नौइयत के जो रफाल तैयारे गिराकर साबित भी किया। तो 40 तैयारे ईरान अब लेना चाहता है, और साथ ही साथ जो HQ-16 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल और इवन जहाज़ों को भी ये निशाना बना सकता है। तो ईरान ये दो जो इस पे बात हो रही है कि दफाई माहिरीन के, कि ईरान ये सोच रहा है, ये बहुत भारी जो ये डील होगी। इसमें फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर की जो राय है, जो मशवरा है, वो बड़ा अहम है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस गुफ्तगू में एक ये जो मशवरा है ये भी लिया गया होगा, और यकीनन फील्ड मार्शल का जो मशवरा है फौजी एतबार से, जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट कौन सी करनी चाहिए, हालात क्या हैं, और इस पूरे मामलात में उससे बेहतर तो इस वक्त राय किसी की भी नहीं है। ये तो अमेरिका और सदर ट्रंप भी मान रहे हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर बाकमाल शख्सियत हैं इस फौजी लिहाज से, और सियासी फैसले भी, जो ये सारे जो स्ट्रेटेजिक नोयत के फैसले हैं उस हवाले से भी। तो
ایران نے بھی، ایران کی فوجی قیادت نے بھی بہتر سمجھا کہ کسی اور سے پوچھنے کی بجائے، مشورہ لینے کی بجائے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بات کی جائے تو یہ ڈیل ڈن ہو سکتی ہے، اور اس میں چین کو پھر یقینی طور پہ پاکستان کا شکر گزار ہونا ہوگا۔ تو یہ اگر ایران لے لیتا ہے تو پھر یہ اس خطہ اور یہ سارا جو معاملہ اسرائیل کے خلاف اور اس طرح کی جو بدماشی والی جارحیت ہے، جیسے انڈیا نے کی اس کا توڑ پاکستان نے کیا، اسرائیل نے کی تو ایران نے جواب دیا اور انہیں جنگ کو جنگ بندی کی طرف، سیز فائر کی طرف لے کے جانے پہ مجبور کیا، کیونکہ ایران کا جو میزائل پروگرام تھا وہ ناقابل شکست نظر آ رہا تھا، اور اس کو روکنے کے لیے وہ نہ اسرائیل اور نہ ہی امریکہ کے جو ڈیفنس میزائل ڈیفنس سسٹمز ہیں وہ کامیاب نہیں ہو رہے تھے۔ تو اب اگر ایران یہ پروکیورمنٹ کر لیتا ہے، یہ J-10C یا HQ-16 یا اسی نوعیت کے اپنی جو فضائیہ ہے اس کو طاقتور کرتا ہے، تو پھر یہ اس خطے کا جو ایک توازن ہے یہ اس کو مزید تبدیل کرے گا۔ یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ تو یہ جو ایک ایران کی عسکری قیادت کا یہ کہنا اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ رابطہ، یہ کوئی روایتی یا معمولی نہیں ہے، یہ انتہائی غیر معمولی ہے، اور یہ اس بات کو تقویت دیتا ہے کہ اس جنگ میں ایران کا جو پلڑا بھاری رہا ہے، اس میں پاکستان کی جو حمایت ہے وہ اسے باقی پوری دنیا سے ہٹ کر سب سے زیادہ شامل رہی ہے، اور جو ایران کی عسکری قیادت نے یہ اکنالج کیا ہے، اس کے اثرات آنے والے اب دور میں نظر آئیں گے۔ نئے جو بلاکس ہیں اور خاص طور پہ جو پاک ایران تعلقات ہیں، اور ایران، پاکستان، چین اور روس، ترکی بھی اس میں شامل ہے، یہ ایک نئی آپ کو علاقائی ایک آپ کو ساخت نظر آ سکتی ہے تعاون کی، اور سعودی عرب اور جو مشرق وسطیٰ کے جو دیگر ممالک ہیں جو بظاہر تو امریکہ کے ساتھ ہیں، لیکن اس کنفلکٹ میں ایران کے وہ کھلم کھلا خلاف نظر نہیں آئے، تو اس میں بھی پاکستان اب اس کے پاس موقع ہے کہ اس سارے معاملے میں تمام ممالک اپنے اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ ایسے فیصلے لیں کہ آئندہ ایسی صورتحال بنے تو یہ تنہا مقابلہ کرنے والی جو صورتحال جیسے ایران کو سامنا کرنا پڑا یہ نہ ہو۔ اسرائیل ہے، اس کی بھی خبریں آ رہی ہیں اسی سے جڑی ہیں کہ یمن پہ وہ حملے کر سکتا ہے، اور اسرائیلی میڈیا اس کو بتا رہا ہے کہ اسرائیل فوری طور پہ کہ جو ایران کے ساتھ لڑائی میں، جنگ میں اس کو نیتن یاہو کو اپنے عوام کا غصہ اور ان کا رد عمل اس کا سامنا ہے، تو وہ اس کو شاید بیلنس کرنے کے لیے یمن پہ جانا چاہتا ہے۔ یمن ایک یقینی طور پہ اس ایران کے مقابلے میں کمزور حریف ہے، تو وہاں وہ شاید اپنی کوئی برتری کچھ اہداف کو ٹارگٹ کر کے، تو مشرق وسطیٰ پہ جو جنگ کے سائے ہیں وہ ختم نہیں ہوئے، معاملات ابھی بھی گمبھیر ہیں، اسی لیے ایران بہت تیزی سے اپنی فوجی تیاری ہے اس کے اوپر جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ رابطے پاکستان کے ساتھ بھی اور باقی جو ریجن میں سب کے ساتھ یہ رابطے ہیں، یہ بڑے اہم ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ڈیولپمنٹس اس میں ہوتی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔